उत्तिष्ठ श्रीजगन्नाथ उत्तिष्ठ करुणानिधि उत्तिष्ठ सर्वलोकेश सुप्रभातम् अभूत विभो उत्तिष्ठ श्रीमनोनाथ ओंकार प्रणवात्मक उत्तिष्ठ कमलाकांत उत्कलोर्विभाकर उत्तिष्ठोत्तिष्ठ चक्राक्ष उत्तिष्ठ जगतां पते सृष्टिस्थितिलयाकार स्तोत्रपात्रदया बुधे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ जगतां नाथ कर्तव्यं दैवमाह्निकम् नीलाभ्र निर्मलाकाश नीलशैलशिखामणि नित्य नैवेद्य संतुष्ट भक्ताभीष्ट वरप्रद
जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन भगत वत्सल तुमे भगवान पुराण प्रसिद्ध सर्वोत्तम तुमे राम तुमे श्याम तुमे नारायण तुमे गीता भागवत तुमे पारायण जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन निजे ही निजर स्रष्टा महाप्रभु निजे निजर तुलना अवर्णनीय हे अनंत सीम के करि पारे कळना तुमे निराकार तुमे अनाकार कोटि तम जीर्णी अनुपम तुमे राम तुमे श्याम तुमे नारायण तुमे गीता भागवत तुमे पारायण जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन तुमे माता तुमे पिता महाप्रभु तुमे बंधु तुमे सखा सपत ब्रह्मांड जनक बोलाई करुछ सृष्टि रक्षा तुमे दीनबंधु तुमे भव सिंधु तुमे भक्तर प्रियतम तुमे राम तुमे श्याम तुमे नारायण तुमे गीता भागवत तुमे पारायण जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन पचास कोटि वसुंधरी तुमर उदरे अछंति पुरी 14 भुवन पाटणार तुमे सर्वसर जनकारी तुमे सृष्टि तुमे संहारण नामे पापको करुछ विलोपन तुमे राम तुमे श्याम तुमे नारायण तुमे गीता भागवत तुमे पारायण जगन्नाथ तुमे परम ब्रह्म जुगे जुगे सत्य सनातन कौन कौन न करवा दरकार ये सब कथा रही जहाँ पालन कले आमर मंगल हम जेहेतु पुरुषोत्तम मास चली मलमास चली ये समय रे आउ कौन कर्म माने शुभ कर्म सीना कराजीवनी किंतु एमती किछि विधि रही कर्म रही जहाँ कले अधिक पुण्य कौन जिते हरि हरि बोल मंगल आलती देखा प्रभुंकर आलती दर्शन करवा पूजा पंडा सामंत महाभाग आसिक उपस्थित हेले देखु महाप्रभुंकर से उज्ज्वल से सुंदर से कला चिक्कण कला श्रीमुख दर्शन हेलाणी आहे महाप्रभु कि सुंदर अवरूप अपूर्व रूप आपणकर कोटि कंदर्प दर्प विमर्दक दिव्य मूर्ति तेणु ये मलमास कौन कौन करवा ना दीक्षा मौजी विवाह मुंडनम पूर्व
देवते यक्षणं संन्यासानि परिग्रहो नृपति संदर्शाभिषेकौ ଏସବୁ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି ଏସବୁ कर्म गुड़िक हेनी ये पुरुषोत्तम मासरे आलती दर्शन करवा तापर चर्चा करवा आसतु मंगलमय महाप्रभुंकर मंगलारती आमे दर्शन करवा संगीतमय परिवेश रे भावपूर्ण भजन को श्रवण करी महाप्रभुंकर स्वर सेविकांकर मुखार बिंदु सुंदर भावपूर्ण सुमधुर भजन श्रवण करी महाप्रभुंकर मंगलारती को दर्शन करवा आसतु कंठदान करिसेंति महाप्रभुंकर स्वर सेविका प्रणम्य गायिका सुनाम धन्य सुगायिका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण कंठर जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ हरि हरि बोल हरि हरि बोल। कदाचित् कालिन्दे तट
ଭଜନକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ସେବିକାଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ମୈଲମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବୁଝାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ମାଳ ଲାଗିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଇଏ ମାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ଶିରସା ନୃପମ ପ୍ରମୋଦ। ଏଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। କାହିଁକି ମହାବାହୁ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମହାବାହୁ। ଇଏ ଆମର ରକ୍ତ ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀରର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁ, ଇଏ ବାହୁ କ'ଣ ବହନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କି ମହାପ୍ରଭୁ? ସଂସାରର ଭାରକୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଇଏ ଆମର ରକ୍ତ ହାଡ଼ ମାଂସ ଶରୀରର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେତେବେଳେ ମିଳେ ଜାଣନ୍ତି? କି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ ମିଳେନି। ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଆକୁ ଏଥରକ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏଇଠି ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର ତୁମେ ମୋର, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର। ତ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାବରେ ଭାବରେ ମହାଭାବରେ ତଲ୍ଲୀନ ତଦଗତ ଅବଗତ ହେଇକିରି ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜାଣିବା। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ନା ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ବର୍ଜନୀୟ, କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯାଏ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଳତି ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ଆଣିକରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ। ଦୀପଟିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀପଟିଏ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଦୀପ, ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରି ନାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେମାନେ କରୁଛେ। ତ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ବା ମଳ ମାସରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର। ମଳ ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବର୍ଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ମଳ ମାସ, 15 ତାରିଖରେ ସରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବେନି, ନୂଆ ବଗିଚା କରିବେନି, କୂଅ ଖୋଳିବେ ନାହିଁ ନୂତନ ଭାବରେ, ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। କୂପ ଭବନା ରମ୍ଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠେ ବ୍ରତା ରମ୍ଭୋତ୍ସର୍ଗ, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ଦୀକ୍ଷା, ମୌଞ୍ଜି ବିବାହ, ମୁଣ୍ଡନମ ଅପୂର୍ବ ଦେବତୀକ୍ଷଣମ୍, ସନ୍ନ୍ୟାସାଗ୍ନି ପରିଗ୍ରହୌ, ନୃପତି ସନ୍ଦର୍ଶନ ଅଭିଷେକୌ, ଗମମ୍ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ସମାବୃତ୍ତି, ଶ୍ରବଣಯೋର୍ ବେଦମ୍ ପରୀକ୍ଷାମ୍ ତ୍ୟଜେତ୍, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ ମଳ ମାସରେ ୟାକୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ ମଳ ମାସରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ନୂଆ ଘର ତୋଳିବେ ନାହିଁ, ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନାହିଁ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ, ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ, ଏସବୁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ। ଉତ୍ସର୍ଗ, ଉଦ୍ଯାପନ, ବଧୂ ପ୍ରବେଶ, 16 ମହାଦାନ, 16 ପ୍ରକାରର ମହାଦାନ ରହିଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। 16 ପ୍ରକାରର ମହାଦାନ, ସୋମଯଜ୍ଞ, ଅଷ୍ଟକା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଗୋଦାନ, କେଶାନ୍ତ କର୍ମ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁଟି ପଡ଼େନି କି, ଏଇ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଗ୍ରୟଣ, ନବାନ୍ନ, ଭୋଜନ, ଜଳଶାଳା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣୀ କର୍ମ, ବେଦବ୍ରତ, ଉପନିଷଦ ବ୍ରତ, ମହାନାମ୍ନି ବ୍ରତ, ଏସବୁ ରହିଛି ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି। 16 ସଂସ୍କାର ଭିତରୁ କୌଣସି ସଂସ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। 16 ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହେବନି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ସମୟରେ ମଳ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ
दीक्षा नियंत्री दीक्षा शास्त्र मना कले परा प्रथम मना कर दीक्षा मौनी विवाह मुंडनम अपूर्व देवती देवती थे क्षणम शास्त्र मना कर नुआ दीक्षा नेबिनी गुरु मलमास पर दीक्षा ने आ 15 तारिख रे सरी जीव 15 तारिख पर समस्त शुभ कर्म हम तो नुआ दीक्षा नियंती नाही आउ कौन उपनयन व्रत घर हबनी देवतांकर स्थापना हबनी विवाह हबनी मुंडन हबनी प्रथम देवता दर्शन हबनी तीर्थ यात्रा मध्य प्रथम तीर्थ यात्रा हबनी ये तुलसी आलती दौंती जड़े सेवक महाशय देवल भितर आसिले एवं जाकिकी धरी बाम हस्तरे देखंतु माଳ महार्द पुरुषोत्तम महात्म्य स्कंद पुराण अंतर्गत पुरुषोत्तम महात्म्य रे इते महिमा कह जाइए माଳ महार्दर महाप्रभु को लगे है जहाँ बाहरी पड़ो सी महार्द निर्माल्य महाप्रभुंर से देखो आखिरे कर्पूर लगेदेले ये कर्पूर आखिरे लगिला कि आनंद कि शांति आपड़ जदि लगे जानी केते शीतलता अनुभव हुए नेत्र नहीं ये कर्पूर लगे लगे जुआड़े जुआड़े जी खाली जगन्नाथ जगन्नाथ मन पड़े नहीं महाप्रभु मन पड़े आखिरे जार लगी कर्पूर ताकू खाली दिशे कालिया शांति आखिरे जार लगी कर्पूर ताकू देखा जी चक्रधर एपटे महिलम सरीजा आउ देखो महाप्रभु अंगरे आ गोटे पुष्प ना केवल अलंकार शुक्ल सुंदर शुक्ल काली सोमवार ही धड़ा वस्त्र नाली धड़ी ये वस्त्र आह प्रभु माଳ पिंधिले सुंदर माଳ न पिंधिले सुंदर तांकु जेमितिका बसईदेव सी सेमितिका सुंदर सी नित्य सुंदर त्रिभुवन सुंदर तांको ठार आउ किए सुंदर हबो जो प्रभु सुंदर को सुंदर करिसंती सी केते सुंदर नहीं तो नूतन भाव में तीर्थ गमन करिवे नाही संन्यास अग्निहोत्र राजदर्शन राज्याभिषेक नुआ राजांकर अभिषेक हबनी यात्रा हबनी चातुर्मास्या जाग हबनी समावर्तन कर्म हबनी एवं दिव्य परीक्षा हबनी ये समस्त कार्य गुरु आउ शुक्रंकर वृद्धत्व अस्त आउ बालत्व रे मलमास तथा क्षय मास रक्षा करिसंती तो नियंतु गोटे जनान बैठे धन्यवाद देवी आसंतु आ जने स्नान यात्रा माने स्कूल टीचर तेणु देखे प्राय देखिले तो स्कूल जीवे केते बेले क्लास